Bok tu kanya ko yoblang tabo. Kaitung kai thong ma ke mane tonani kuno ain no tor tong. Ako tang saimi ya. Saimi ka nang ba ke toni khaja. Abi nang saimi ngon ton tinta. 10 plus. Mane 16 plus. Pori jato. Ke nini sela khabo jaga ni. Assam ni. Tai chalta mo. Muslim. Jampahor naimathang khorbai khopjak Sikaribari Panchayat ni Dangur Kamio Kaisa Lachima Singsa Mangpli nukjaka Assam Hastini Tripura Hastio Phai Rajmistri ni samung khlainai Sohel Ahmed no Dangur Kamini Susen Debormani nukhungo Umor Shoksogia basajak bisisidok Umorni Ezelina Deborma bai Chamiri bok shawi tonikha tabok sate klayo khoroksa Umor Shoksogia bisisidok Umorni brino kubundo fani chalabai haike nogo chobui tonimani belaino Lachima Singsa okokno kamiam chani lukurok khnawi khorai mungui fano khnalia teisase kok kotor sajak siwa Susen Deborma bai ani busano ang jeste sakifano toninai hini shawik narika lukurokno Okok kubida ereng hini North East Tripura channel ni bakakti cheri naina ni bagai thangai shogi ka hinke khuk sitra se khlaijak siwo noksa ka hinke do tei mungsa subai shukrobai shanani nailia obahai urnanglaimani jorawo Jampahor naimathang khoro kok tomaro horjake oshi oji Debormani tuidul mungbai naimathang rok bai romaitlang jakha Susen Deborma umor shoksugia busajakno raideruk shaiwi busano tonimani darate tabok sumung hinke strengna jorawo no cheraino tangai haike bedogui tonimani klaikhana ma phasong asakda chugliana teisi Bo kubun hastini kubun dofani borok bai chini dofarok monak tei pohorno shirinani tukbaikha o ungtong jorawo Bok tu kanya ko yoblang tabo. Kaitung kai thong ma ke mane tonani kuno ain no tor tong. Ako tang saimi ya. Saimi ka nang ba ke toni khaja. Abi nang saimi ngon ton tinta. Saimi ka tang bo ton khamba. Nin chelen boys busung kha. 16 bosor. 16 bosor. Gani ne oro je sala phai tong nai kha. 21. Bin para boro. Assam. Bung tama. Suhel Deborma. Ahmed. Acha ka nang mane obo hai toni me ya nang nin boys busung kha. 50 ni por nang asuk je boys ngi tongoi je nang obo hai ke raja sayati je kerang subai tongoni aboni saijaman saimia Mai ngon ton ta ma ka tong khamba. Mane mai ka toni gla mane ma saimang ka toni gla khamo. Ang mai ngon tong bang khai. আচ্ছা ঠিক আছে 10 plus মানে 16 plus পরি যেত কে নিনি সলা খাবো জায়গা নি আসাম নি তাই চলতাম মুসলিম নিনি বাবা সুন্দর নিনি যে বুসাইনে টনি বা বুবো বো হাই নিনি উমর সকসিয়া সাকা আং নানো বাহাইকে नों अबाइके टङि मानखा बा गुबुननि सोलाबाय बा उमर जाख्रा नों साइमिया दा निन मास ननो कुन्दा सा बा सेराइनो कुन्दा सा बाहाइके टनि मानखा निन बाबा बुंतामा सुजेन निन आमानि बिशुरानी नमो पारामबुमु आइदां कोर्सि गरिबनि 16 বছর নিনি আবু সাইছলানি বুंगो बुंखा काजल तामो सुहेल अहमद बिनि बयस बुसक सामने सुहेल अहमद ने 21 प्लस ताव बजा तंबो बरत थांजाक तेलमरा थांगो गे जे अबा हाके 16 বছর जिनि सावबो बिनि जेता बन सुंमानिता 16 বছর বয়স बुङाबो फा जे अमहाके सलानो गति साइतनि खाबो कुबुनि दफानि बरक जे मुस्लिम इंगा आबरनो तिले निनि वान सुक मारल बबा हाय अब की काहामनि दा ओं ना की हामिया आबो सायो ने जाति खाय साबो हम जाति माखा खालति गा ताहि मं दा मं सिन खालति मं दा इसिन खालति गा ओ जे सलाना हामानि जागलो इंगा असलानि गार्जियन रगले फारा फाकिया बा बरं नग रगन नले नग गानाबा थाङै रग माने नुनुखा फायथरिका गार्जियन फायथरिका ओसे गार्जियन फायथरिका फाया कोन थांगो हरन थांगा नफियाबा सेरानि उमर सकसुया ताबु जरा बिनि परिनानि लेखा स्रिंनानि जरासि आ जरावनो ताबु बुङाबु फामा हाके नगसलाति सावि तन तनिखा बबा हाय बस के काबाया गारि तलां थाका बबा बिन सामरि बस काबाया बिन थान मोबाइल करि दा बस काबाया खवा गाय बहुत तारे फोन खाइ देला नै बले फोन खाइ देला नै बला ओंके तब निनि मतेव ओंके नोंकी अमाय क्लाइमेट साजक मन क्लाइना साजे क्लाइ नंका बरो तो तबं न आं सिमिया तो तबं साजे गजा ओमफ्राय तो अजाति बाय के निजिन जाति बाय साव हुं नाय तो थां नायता
বাহাইকে সিগাং rok obaike borok rok kuthumi korok salake hinkha mo busuk jora kubo yabo kok salake hingga afro rok le tam sabung tam rok salake afro ka ভাই সব বসে সব কায় বাইরে তো নহা এঙ্গো দেশ নিবে কোন বাইরে সি আই আসামি আ বাইক বাইক খাবি না নি সাই নন পারা খাতাম হিজা তো সিগারি বাড়ি আমি এখানে এসে আপনারা কি দেখছেন বা কি বিষয় নিয়ে আপনারা এখানে আছেন? অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা খবর পাইছি যে আসাম থেকে একটা ছেলে আইসেরা এই বাড়িতে থাকতেছে। এখন আইসেরা ছেলেটারও পাইছি, একটা মেয়েও আছে, তো আমরা এখন থানাতে নিয়ে আইসেরা দেখতেছি। মানে কোন বিষয় নিয়ে তারা থানা নিয়ে যাইতেছে? এই তো মেয়ের তো বয়স হয়েছে না, হ্যাঁ মেয়ের 16+। তো এখন নিয়ে আইসেরা দেখি তাই ছেলে কি কয়, তার আর কি বক্তব্য, গার্ডিয়ানও তো কিছু কইতাছে না, দেখতেছে যে এইভাবে মানে অল্প বয়সের মধ্যে বা 16+ মধ্যে একজন ছেলেকে ওনার মা বাবার সামনে বাড়িতে রাখার কোনো একটা আইনের মানে কোন বিষয় আছে মানে বা কি আইন আছে? হ্যাঁ, এটাতে তো কোনো আইন নাই, ঠিক আছে। তারপরে দেশের এখন দেখি আইনে যা আছে তাই হইব। আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাডাম।